Sino yan? Yan daw yung nagpaibig kay Ate Misty. Si Mine. Yan si Mine, 07. Sige po, next po. Ay, grabe. Sorry, White Beach. Ayan, sino yan? Who's that? Papa! See? Sino daw? Kuya Buboy daw. Kuya Gilbert! Si Papa Gilbert pala yun! Nagtataka kayo, no? Paano naging si Kuya Gilbert yun? Sininguhulaan po. Yung bata po. Sino yan? Grabe, sobrang kapal ng buhok. Tapos itim na itim. Tatay June! Yan! Sino ba yan? Sino ba P-pop idol yan? Yan pala, nagpa-umpisa ng SB19 talaga. Grabe namang dancer yan. Si Daddy Mike pala yan. You know? Babalik na lang. Ayan, sino kaya yan? Buboy! Si Kuya Buboy. Sige po, si Kuya Ferdy. Nagtataka sila, paano naging ganun yung itsura ni Kuya Ferdy? Ayan, sino yan? Sino yan? Si Syra yan eh. Yun na. Pabalik, ate sa pabalik ka nung ano? Next, ay, unang picture. Ang pogi! Syra pala yan eh. Si Makmak daw. Si Makmak daw yan. Sino yan? Kay Papa Idol. Papa Nori. Si Kishan yan eh. Si JJ. Kijun yan eh. Ay, si Charles yan eh. Daddy Charlie. At si Barbie. Ay. Si Makoy. Si Kuya Joe. Okay na. Yun lang po. And syempre,